बंधुगण ज्योतिष शास्त्र में जदि कौन ग्रह को सबुठारु शुभ ज्ञानदायक एवं मंगलकारी बोली विवेचना करा जाए तेबे से हेउछंती बृहस्पति। जेतेबेले बृहस्पतिंकर गति परिवर्तन हुए तांकर प्रभाव केवल व्यक्तिगत जीवन उपरे नुहे बरं समाज एवं परिस्थिति उपरे मध्य पड़ी थाए। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पणर एही विशेष ज्योतिष विश्लेषण कार्यक्रम को मु पुणी थरे हृदयर सहित स्वागत करुछि। बंधुगण वर्तमान समय रे एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन हेबाकु जाउछि, कारण देवगुरु बृहस्पति मार्च 11 रु मार्गी हेबे एवं जून 1 पर्यंत तांकर ही मार्गी गति जारी रहिबो। गत किछि मास धरी प्राय नवेम्बर 11 तारिख रु ए पर्यंत बृहस्पति बक्री अवस्था रे ही गोचर करि आसुछंती। बृहस्पति बक्री अवस्था रे थिबा समय रे जीवन रे प्रायतः एपरि किछि परिस्थिति सृष्टि होइथाए जेउठारे अनेक प्रयास करा जाइथाए किंतु फलाफल आसान रूप हुए नाही। योजना तैयारी करा जाइथाए किंतु विलंब रे समाप्त हुए। सुजोग आसीथाए किंतु कोनोसी कारणरु ताहा हाथ छड़ा होई जाइथाए एवं किछि समय रे एमिति मध्य लागिथाए जे जेपरि भाग्यर गति प्रायतः मंथर होई जाइछि। किंतु वर्तमान 11 मार्च रु बृहस्पति मार्गी हेई जिबा परे परिस्थिति गुड़िक धीरे धीरे सुधरिबा को लागिबो एवं अटकी रहितिबा कार्य गुड़िक मध्य आगकु बढ़िबा आरंभ करिबो। किंतु एठारे आपणको आउ एक गुरुत्वपूर्ण कथा बुझिबाको पड़िबो जे वर्तमान देवगुरु बृहस्पति केवल मार्गी गति आरंभ करिवे नाही बरं ता सहित से अतिचारी अवस्था रे मध्य रहिबे। इतिहास साक्षी अछि जे जेतेबेले भी बृहस्पति अतिचारी अवस्था रे रहिथांती सही समय रे विश्व रे किछि ना किछि बड़ परिवर्तन निहाती भाव रे देखा जाई थाए। सेटा प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध एवं एई कोविड-19 महामारी समय रे मध्य बृहस्पति सही समान स्थिति रे गोचर करुथि। तेणु आज आमे ए वीडियो रे बृहस्पतिंकर अतिचारी अवस्था रे मार्गी गति आरंभ करिबा परे सिंह राशि पई एई संपूर्ण गोचर किपरि रहिबो से विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। एहा एक परिस्थिति सृष्टि हेउची जहाँ अनेक सिंह राशि लोकंक भाग्य को मध्य हठात परिवर्तन कर दे पारे, कारण देवगुरु बृहस्पति को सिंह राशि पई एक लाभदायक एक जोगकारक ग्रह भाव रे विवेचना करा जाय एवं जेतेबेले एक जोगकारक ग्रह मार्गी होइताए व्यक्तिर भाग्यर गति त्वरान्वित हुए एवं जीवन रे धीरे धीरे सकारात्मक परिवर्तन गुड़िक देखा देवा मध्य आरंभ होइताए। ताहेले बंधुगण देवगुरु बृहस्पति वर्तमान सिंह राशि एकादश घरे गोचर करुछंती। ज्योतिष शास्त्र अनुसार एकादश घर को इच्छा एवं लाभर गृह भाव में विवेचना करा जाए। तेणु जदि आपणकर किछि इच्छा अपूर्ण रही जाइछि, किछि समय पई स्वप्न गुड़िक अपूर्ण रही तेबे धैर्य रखंतु एवं ईश्वरंक प्रति आपणकर विश्वास बजाय रखंतु। देखिबे ईश्वर आपणकर प्रत्येक प्रार्थना प्रत्येक प्रयासर उचित फलाफल निश्चित भाव में प्रदान करिवे एवं एथिपाई बोधे एही समय रे ब्रह्मांडर गुरु बृहस्पति आपणकर इच्छा पूरणर घरे मार्गी हेबाकु मध्य जाउछन्ति। आउ मध्य एही घर लाभर स्थान, तेणु एबे आपणक पाखकु लाभ अनेक रूप रे आसीबो। केतेबेले टंका आकार रे तो केतेबेले कर्म क्षेत्र रे उन्नति आकार रे एवं केतेबेले सुजोग आकार रे मध्य। एहा छडा एही घर बड़ भाई बंधु एवं सामाजिक संपर्क सहित मध्य जड़ित होइताय। तेणु आपण बंधु समाज किंबा प्रभावशाली व्यक्ति मानक माध्यम रे एही समय रे समर्थन एवं लाभ मध्य देखिबाकू पाइबे। एहा व्यतीत एठारे एही संपूर्ण गोचरर प्रकृत रहस्य बृहस्पतिंकर दृष्टि गुड़िकरे लुचि रहिछि। शास्त्र रे कहा जाइछि जे बृहस्पतिंकर दृष्टि जेउ घर उपरे पड़िथाए ताहा अमृत परि शुभ होई जाइथाए। तेबे एही समय रे बृहस्पतिंकर प्रथम नंबर दृष्टि आपणक तृतीय घर उपरे पड़िबो, जहाकु कि साहस वीरत्व एवं आत्मविश्वास घर बोली विवेचना करा जाय। तेणु एही समय रे आपणकर आत्मविश्वास पूर्व अपेक्षा अधिक मजबूत होई जिवो एवं जेतेबेले आत्मविश्वास ईश्वरंक कृपा सहित मिसी जाए सेतेबेले जणे व्यक्ति ता कठिन परिश्रमर फलाफल देखिबा आरंभ करिथाए। विशेष करी मार्केटिंग, विक्रय, ऑनलाइन कार्य, गणमाध्यम किंबा क्रीड़ा सहित जड़ित लोकंक पई एही समय अनेक सकारात्मक फलाफल आनिदेबे। एहा परे बृहस्पतिंकर 2 नंबर दृष्टि आपणकर पंचम घरे पडुची एवं सिंह राशि पई बृहस्पति को पंचम घरर कर्ता मध्य विवेचना करा जाए। तेणु एठारे एक विशेष परिस्थिति उपजुची जे बृहस्पति निजे ही निज घर को दृष्टिपात करुछंती। पंचम घर जहाँकि संतान, ज्ञान एवं बुद्धि को प्रतिनिधित्व करिथाए। तेणु एही समय संतान पाइबा को चाहुतवा लोकंक पई किछि शुभ संकेत आनिबो एवं जेउ मानंकर पूर्वरु संतान रहिछंती समाने मध्य किछि सकारात्मक फलाफल देखिबा को पाइबे।
ଏହା ସହିତ ଏହି ସମୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର, କଳା, ସଂଗୀତ, ନୃତ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଫଳାଫଳ ଆଣିଦେବ। ଏହା ଛଡ଼ା ପଞ୍ଚମ ଘର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ଏବଂ ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାନ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଗୁରୁ କିମ୍ବା ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୀବନର କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେହିପରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର 3 ନମ୍ବର ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଘର ଉପରେ ପଡୁଛି। କାଳପୁରୁଷ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନବମ ଘରକୁ ଭାଗ୍ୟର ଘର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ନବମ ଘରର ଶାସକ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଅତି ପ୍ରଭାବୀ ଏବଂ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ସପ୍ତମ ଘର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଏବଂ ସାମାଜିକ ସମ୍ପର୍କର ଘର। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଏହି ଦୃଷ୍ଟି ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ନୂତନ ସୁଯୋଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଗତି ପାଇଁ କିଛି ନୂତନ ପଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ସେତେବେଳେ ଆସିଥାଏ ଯେତେବେଳେ କର୍ମ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଉଭୟ ଏକାଠି ହୋଇ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କର୍ମର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ମହାରାଜ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି। ତେଣୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଶିଯିବ ସେତେବେଳେ ସଫଳତାର ଦ୍ୱାର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ଖୋଲିବାକୁ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେବା ହିଁ ହେଉଛି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି, ଦେବାନାଞ୍ଚ ଋଷିନାଞ୍ଚ ଗୁରୁଂ କାଞ୍ଚନ ସନ୍ନିଭାମ ବୁଦ୍ଧିଂ ଭୂତମ ତ୍ରିଲୋକେଶମ ତମ୍ ନମାମି ବୃହସ୍ପତି। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ମନ୍ତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଜପ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଥିରେ ଅପାର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ତା ସହିତ ସନ୍ଥ ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ, ନିଜର ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଏହି ସବୁ ପ୍ରତିକାର ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଗୋଚର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଏହି ବିଶ୍ଳେଷଣଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ତେବେ ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କିମ୍ବା ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ମୋର ଏହି ମାର୍ଗଦର୍ଶନକୁ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ସୂଚନା ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।